So, good day everyone. For this lecture video is ako ang i-discuss usab akatong sa table kay some students especially sa DAS 2 is kalisod pa og gets ani nga problem. Okay, so dili na ako i-explain ang problem no kay gi-discuss naman na ako siya during class. So, nakita man nato diri no nga natay 7 ka treatment. So, the 1, 2, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 with 4 replication. Kay kaupat man siya nag-harvest. 1, 2, 3, and 4. Okay, so sa exam ninyo, mag-expect pod mo ngayon ani ang nawong sa inyong exam. Blanco ang dere kani pong grand total og ang grand mean. So kamo na ang mag-solve na, but this time ako asang itudlo sa inyo ha unsaon ni pag-solve. So natay calculator dere. Now unsaon man nato pag-solve si treatment total. So i-add na nimo siya no. For example, 2,537 plus 2,069 plus 2,104 plus 1,797. So, naatay 8,000. Gamitin natin yung blue. 8,507. Okay, next. 3,366 plus 2,591 plus 2,211 plus 2,544. So, natay 10,700. Tanong sa boundary. 10,712. Okay. Na po 2,536 plus 2,459 plus 2,827 plus 2,385. So, naay 10,207. So, mura na siya, no? I-add ra na nimo. So, i-add nimo kani siya. Plus na, no? Plus. Makuha nimo si 8,007. As well as this one. Add ra na. So, plus. Pag-igadnan imo sila upat, equals na siya sa 10,712. And so on. So, now, dito mag-move sa pikas na po nga row. So, pila man ni? 2,387 plus 2,453 plus 1,556 plus 2,116. So, 8,000. So, ito. 512. Okay, next. 1,997 plus 1,679 plus 1,649 plus 1,859. So, 7,184.
Next, 1,796 plus 1,704 plus 1,904 plus 1,320. So, 6,724. Okay. Next, last na linya, 1,401 plus 1,516 plus 1,270 plus 1,077. Okay. Natay 5,264. Okay. So, i-add na nato para makuha nato si grand total. So, i-add na nato isa-isa, no? So, itong calculator. Okay. So, 8,507 plus 10,712 plus 10,207 plus 8,512 plus 7,184 plus 6,724 plus 5,264 is equals to, so ako na lang ning i-green ako ang total. So 57,110 mo na imuhang grand total, right? So mo ni siya imuhang grand total, which is si G na. Kagalisod kog sulat. So, muna si grand total nimo. Right? So, diri na ta sa treatment mean. So, saan man ni si treatment mean? So, imong buhaton ana, i-add lang gihapon nimo, but i-divide nimo siya sa 4. So, na-add naman na nimo, di ba? Ang imuha na lang buhaton ana is divide nimo siya sa 4. So, for example, 8,507 divided by 4. Okay. So, natin ako ang answer nga 2,126.75. Okay. So, mura to no? And so on, i-divide na nimo ni siya 4. Kay kaupat man ta nagkuhan. Kaupat man nag-replicate sa treatment. So, divided by 4, divided by 4, divided by 4, divided by 4. So, saan na ako ka para dili libog. So, muna na, i-divide na nimo 4. So, ano na siya, divided by 4. Laras na padulong sa ubos. Okay. So, dali na punta. 10,712 divided by 4. It's equals to 2,678. Next, 10,207. 10,207 divided by 4 is equals to 2,551.75. So, pasensya og giwi no kay galisod ko sa ko ang pencil. So, 8,512 divided by 4. So, 2,128. Next, 7,184 divided by 4. 1,796 plus 2. 6,724 divided by 4. So, natin 1,681. Next,
5,264 divided by 4. So, natin nakuha nga 1,316. So, next, kung ano to ang total ani nila para makuha na to si grand mean. So, total ra 2,126.75 plus 2,678 plus 2,551.75 plus 2,128 plus 1,796 plus 1,681 plus 1,316. So, natin nakuha nga 14,200 dara sa calculator to 14,277.5. So, dili pa na siya atong grand mean. So, atong buhaton ana is ang nato, kuha na to nga total ani nila kani, then i-divide na to og 7. Kay 7 man na to ang number of treatments. So, 14,277.5 tara i-divide na to og 7. So, natin nakuha nga 2,039.64. So, nanara. So, timan i-total ninyo ni kani, i-add ninyo tanan, i-divide og 7. So, muna nakawa na to ang 2,039.64. Okay. So, let's move. So, nakuha naman nato na, no? Now, unsa may next nato nga i-solve. So, dito na ta dayon sa sa correction factor. So, pag-abot sa exam, ingunani pod ang nawong sa formula nga akong ihatag sa inyo, no? So, sa gingon pa nako, given na, kaya aron dili mo maglisod. But, diri, i-discuss na ko, iisa-isa na kong discuss so that mas masabtan ninyo. So, correction factor is equals to, diri, correction factor is equals to g squared over n. So, timan nga si g squared is mao na ang imuhang grand total. And then, n is equals to replication times treatment. Okay. So, itong i-solve si correction factor. So, correction factor CF na ako diretso, is equals to g squared over replication times treatment. So, pila man to itong nakuha nga grand total. So, kani 57,110. Okay, so 57,110 squared na to over pila galing to ka replication 4, pila ka treatment 7. So, pwede po na nga i-simplify, sana himay-himay na to ang kuan formula. So, pwede po na nga 57,110 kay square na the power of 2. So, meaning, just, pwede ra po nga dili na ninyo nga squared. Kung maglisod mo sa inyong calculator, just multiply it by itself. Ana ra. 4 times 7 is 28. Okay. So, pila man ni? 57,110 squared divided by 28.
So, natin nakuha nga CF na. So, pila ganini. So, meaning CF is equal to 16,484,000 then 3 point pila man ni 57. So, 2 decimal places. Right? So, nakuha na to si CF. This one, maning muhang CF. So, next is ang total sum of squares. Saan ma to? Pagkuha si total sum of squares. So, dito manggod sa das 1, kalibog sila ani. Unsa yung pasabot ani nga formula, ma'am? Anong grabe kalibog? Unsa man ni siya? Kaning murag S. Bali nga S kuno. So, that one is meaning ana niya is summation na siya, no? So, ayan ninyo libog-libogay nyo kaugalingon. So, karon para dili mo maglibog ato ang himay-himayon ang formula kung unsa may meaning di ay. Unsa di ay ang pasabot ana nga formula. So, total SS na kung idiretso, no? Total sum of squares. So, in short, total SS. So, ang meaning ra ana si total SS nimo or total sum of squares equal na siya sa summation sa squared sa imuhang treatment. I mean sa imuhang replication, which is mao na ang kanang X replication na siya. Ang kaning T treatment. Tara. So kana. Okay. So ana na siya. Lakas naman. So, kuan ra na siya, no? Summation sa squared sa imuhang replication mo na ang kanang X. Kani. So, okay. Itong himay-himay ng formula. Wait lang. Bantay mo sa kuan sa table. Katong X or katong treatment, kanini siya. Kani. X1 sa X2, X3, X4, and so on. Kanila yung CX28. Sakto, di ba? So, meaning, imong replication, mauna CX. Kaning treatment day nimo kani CT. So, substance. Right? Let's move dito. So, ang meaning ra ng formula is that summation sa squared sa imong treatment. So, si x1 squared plus x2 squared plus x3 squared and so on hangtod sa maabot ka sa number 28 squared over wala din yung over. Sorry. Dito pa din yung sa isa. So, minus the correction factor ni mo nga nakuha, which is kanang 116 million. So, minus close parenthesis. Minus CF, correction factor, which is kana. Okay. So, atong imahimayon, no, para masabtan ninyo kung diyon sana pagkuha. Alright. Okay. So, ato ta sa table. Saman to 2,000. Summation man siya, no?
sa treatment. So, yung nanara na pag-solve mo. Kita na pa na ito ang atong magic calculator. So, 2,537 squared plus 2,069 squared plus 2,104 squared plus 1,797 squared plus 3,366 squared. So, basta nalibat mo, aham ko nakuha ni nga mga value. Darara. 2,000. Ato na lang i-cash out. Kani, kana, kani. So, si plus 2,591 squared plus 2,211 squared plus 2,544 squared. So, cash out na to ang nahuman na. Okay. Plus 2,536 squared plus 2,459 squared plus 2,827 squared plus 2,385 squared plus, so taas yun ni siya no, kay hangtod diri manggod taong. Mao na nga akong giingon sa inyo sa exam, i-given na ako na mismo mag-solve kay para dili mo maglisod. Pero diri ako lang ipakita ang step by step process kay para dili mo malibog kung giun sa man na siya. Asang planeta gikuha. So, let's continue. So, manani, kani. So, 2,387 squared plus 2,453 squared plus 1,556 squared plus 2,116 squared. Okay. Plus 1,997 squared plus 1,679 squared plus 1,649 squared plus 1,859 squared plus 1,796 squared plus 1,704 squared plus 1,904 squared plus sana pa 196 704 904 1,320 squared plus humanani kani. So 1,401 squared plus 1,516 squared plus 1,270 squared plus 1,077 squared. Finally, nahumanag yun. Grabe kataas. So, di ba? 28 kabuok. So, sagingon pa na ako. Maong gigiven na nako kay di ba nakita ninyo grabe kataas. And, murag, sana, kaya maninon sa inyong calculator pero need pa ninyo i-kuan bitaw, isa-isa nga per group ninyo pag-calculate nga dili ninyo matibo tanan. Maong sa exam i-given na lang nako siya kay para dili mo maglisod. So pero mao lagi na inana kani siya ipakita nako kay para masabtan ninyo ta nakasabot ra mo no. So wala ta siya nakuha na nato no, summation sa squared sa replication. So si 1 to 124,061,416. So, mao na siya ang summation sa imuhang replication niya gi-squared. Minus, dili na lang nako sa ubos ibutang mo. Murag di na kaigo. Di na masigo. Pagamayon na lang kaya nako.
So, 1,124,061,416 minus pila man ni kana mo man atong correction factor nga nakuha 116 million times 484 003.57. So, pila man na siya? Minus 116, 484, 003.57. So, meaning, ang atuang total sum of square is equals to 7,577,412.43. Okay. So, sa gingon pa nako, kaniba grabe kataas kayo ang process sa pagkuha ani. So, diba, imagine 28 kabuok yung input sa calculator. But, sa gingon pa nako, kani siya, i-given na nako, no? Kani. So, ang inyo na lang buhaton, i-subtract na lang nimo siya sa correction factor, which is, kani. Okay. Oh. So, atong i-underline. So, money sa imuhang total SS. Now, let's move to another formula. Si treatment sum of squares. So, unsaon man pagkuha si treatment SS. Na naman tayo formula dira. So, ang buhaton na to ana is, ingnan yun ra ang formula na niya, no? Ingnan yun ra na nimo siya. I-squared ni nimo ang kani. I-add nimo sila. Kung nimo ang sum. So, 8,507 squared plus 10,712 squared plus, so, ito ang ikuan, plus 10,207 squared plus 8,512 squared plus 7,184 squared plus 6,724 squared plus 5,264 squared. So, dako gid kay siya, no? Nakuan. Value. So, asa man natin ibutang? Tayo na lang sa next page. So, ito sa ibutang. So, si treatment sum of square nimo is equals to summation sa imuhang treatment nga gi-squared. So, T1 squared plus T2 squared and so on hangtod sa maabot ka sa treatment 7. Then, i-divide nimo siya sa replication minus na pud nimo sa CF. So, kani siya, nakuha naman nato. Mauni C4 equals to, so, treatment SS equals to 484
88,284,714 divided by pila ta ko replication, upat, minus CF nimo. So di na ako isulat ang CF diri kay di na maigo, pero take note na si CF nimo is mao ni siya kani C116. So dara ato anang kuhaon. So 488 million and 284,714 divided by 4 minus CF nimo, which is 116 million and 484,003.57. So meaning saman ang imuhang treatment SS is equals to 500 million and 587,174.93. But sa giingon na pud nako as promise nako sa das 2. So para simple na lang yun inyong kinabuhi ani sa exam. Kani siya given na napud na ako na siya para dili na mo mag-solve no, igo na lang yun mo divide minus yung na lang. So sa usab kani siya i-given na nako para di na mo mahasol og squared add kay daghan ra ba kayo. Okay, so nanatay treatment SS. So unsay next nato nga i-solve? So ato ang encirclean ang mga atong checkan ang nakuha na solve. So naka-solve na ta ani kani ug kani. Ang next nato nga i-solve is si error sum of squares. So si error of sum of squares, kuha na siya no? Total SS minus treatment SS. Pero total SS. So error SS is equals to total SS minus treatment SS na lang ni akong ibutang ha kay di na maigo. So treatment SS na siya. So take note, mao ni imuhang treatment SS kani siya. Then mao ni imuhang total SS. So subtract na nato both. Minus 7,577,412.43. So nganong natingala mo nganong giuna man ako sa 7 million kay para dili mag-negative ang atong answer. Kay mas dako man si 7 million sa 5 million. So natay nakuha nga 1,990,000 equals to 1,990,200
37.5. Okay, I hope na-gets na ninyo siya, guys. Kaya hapit na mahurot ako ang energy diri. Char lang. Okay, so nasolve na nato si treatment error SS. Now, next is si treatment MS. So, para makuha na to si treatment mean square. So, mao nang meaning niya no kanang MS mean square, SS sum of square. So, para na makuha na to si treatment MS, just equals to treatment SS over treatment minus 1. So, mag-add ta og kuan gani. So, na periodic table dira gikan pug ko nagbuhat og sana lecture video gyapon sa org chem. Share ko lang. So, next is asa na ta? Sa treatment mean square. So, kisa kita sa liog eh. Sige, padayon ta. Treatment treat lang akong ibutang ha, pero treatment na siya. Treatment MS is equals to treat sum of squares over wait lang kaya nakalimot ko t minus 1. So, treatment minus 1. Okay. So, balik ta sa previous page. So, sa treatment SS nimo is equals to 5,500,000 5,587,174.93 over pila ganito t minus 1. So, treatment nimo pila man ganito ka treatment? 7. So, 7 minus 1 which is 6. So, natay nakuha nga 931,195.82. So, 2 decimal point ra. Now, nakuha na nato si treatment mean square. So, next, last na gyud ni siya, si error mean square. So, error mean square is equals to error sum of square over treatment times replication minus 1. So, na naman tayo error diri no? Kani siya. Dara. Na-solve na to kaganina. So, 100 million and 990,000 and 237.5. So, ang sana itong formula? Okay. Treatment R minus 1. So, dara. Si error MS is equals to error SS over
Tara. TR minus 1. Treatment application minus 1. So, treatment na to is equals to, kaya diba na-solve man na to sa previously, error sum of square is 1,990,237. Wait lang, kaya muragot na kadimaong number. 1,990,237.5 over treatment, pila imong treatment, balik-baliko na ginakaw ni 7 ka treatment, 7 man to ka fertilizer, pila ka replication, 4, kaya kaupat man siya nag-harvest, 4 minus 1, so 3 times 7 is 21. So 21, idiretso na lang nila kung 21 ha. So remember the rule of PEMDAS, so parenthesis sa, so dili ingon nga kuan pataka ra kadra mo minus multiply, but anyways naman po calculator, so 21 na siya, pud kuan na lang po ninyo, manuhan na lang calculator, so same ra gyud ang result. So, muna na ito ang final answer. 94,773.21. Yay! Yay! Saba na ito batikay. 94,700 ay 773.21. Okay? So, sa exam pod, ang inyong pag-solve is taman ra sa error MS. So, yun na nara. That's it. That's for the subject sa SPAR, no? So, taas pa gid kini siya nga process. Taman pa ni siya sa step 10. Pero, taman lang sa tadiri kay para dili pod mo mahago. So, moro to, no? So, please be reminded nga magtuon mo. I've already provided the materials as well as this one. Unta nga, enough ra ni siya para maka-answer gid mo sa exam. Unta nga, dili ko ninyo tagaan og gamay gid nga score, no? Kay murag laing gid sa buot. So, moro to siya. Thank you for listening. And mag-study mo tarong. So, thank you.